قرب خان مر محمد رادانش کرب مان باز آمد خیر محمد عفو کن اے برا الطاف علم من لدن من ترا فسوس می کردم ز جہل من بدم افسوس را منصوب اہل مولانا ابن مخیر چداوائی فرمائی چاہت اپنے پر قہر سی کہ نبیان و یاد اولیاء گستاخ جوڑ دا سزائی دیتا دنیا جی کہ خدای پاک چوک اخیرت کے شرموی اور ذلیلگی اور رسوا کہیے کہ شوخ اور دشمن جوڑ چون خدا خواہد کے پردے کس درد میلش اندر تانے پاکاں سند ور خدا خواہد کے پوشد عیب کس کم سند در عیب معیوبان نفس اور خدای پاک چی چوک معاف کول واڑی عزت ور کبھی خدای پاک بیادائے دی نور و عیبو باندھ اڑوئی بل چاہتے نہیں اور خیال ہمیشہ کپل و عیبو باندھ نظر عزت مند مسلمانان قرآن مجید